स्वागत पिलामाने विद्यार्थी कोचिंग यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। आज भिडियोर विषय वस्तु रही पूर्ण संख्या जहाँकि सप्तम श्रेणी गणित बही एवं ए पूर्ण संख्या आम जो एग्जाम रही NMMS एग्जाम तार सिलेबस भितर पूर्ण संख्या आसूची अर्थात एथिरु मध्य से परीक्षा रे विभिन्न प्रश्न आसीपे। तो आज भिडियो आम जाना पूर्ण संख्यार जो विभिन्न संख्या रही जाना एवं जोग प्रक्रिया जो विभिन्न धर्म रही से संपर्क में आलोचना करवा। तो चलतु आरंभ करवा आज वीडियो को। प्रथम से पे जे स्वाभाविक संख्या कौन, स्वाभाविक संख्या को आम कौन कही था ना गणन संख्या कहवा। स्वाभाविक संख्या को आम कौन कहवा ना गणन संख्या। तो गणन संख्या क्या कहवा ना जो संख्या गुड़ा को आम गणिबार व्यवहार करुचे जमीक 1 2 3 4 केतेटा आंब अच्छी ना 5टा आंब अच्छी 1 2 3 4 5 केतेटा कुकुर अच्छी ना 4टा कुकुर अच्छी 1 2 3 4 जेहेतु आम एगुड़ी को गणिबार व्यवहार कले तेणु एमानुक आम कौन कहवा ना गणन संख्या बोली कहवा। गणन संख्या बात आम कौन कहवा ना स्वाभाविक संख्या अर्थात गणन संख्या जहाँ स्वाभाविक संख्या ताहा एवं ये संख्या को आम एन द्वारा संख्यार सेट को आम एन द्वारा सूचित करवा। तेणु एन सेट उपादान हम 1 2 3 4 इत्यादि। एवं आम आसवा संप्रसारित स्वाभाविक संख्या। तो संप्रसारित अर्थ कौन ना आम स्वाभाविक संख्या जानी संप्रसारित कौन ताने से आउ कौन संख्या बा आउ किसी जिनस कौन जोग कराई जहाद्वारा आम कहते संप्रसारित टे छोट थिला आउ टे बढ़ीगला। तो ये संप्रसारित स्वाभाविक संख्यार कौन होती ना आउ गोटे जीरो मिसी अर्थात जो स्वाभाविक संख्या थी आम 1 2 3 4 से आउ कौन मिसला ना गोटे शून्य मिसला। तेणु आपको आम कहले संप्रसारित स्वाभाविक संख्या। एवं संप्रसारित स्वाभाविक संख्या सेट कौन हो तार नामकरण आम क्या द्वारा करवा ना एन स्टार। तार एन स्टार हूँ 0 1 2 3 4 एवं स्वाभाविक संख्या हूँ कौन एन सेट 1 2 3 4 इत्यादि। एन स्टार हूँ कौन जोटा कह संप्रसारित स्वाभाविक संख्या सेट 1 2 3 4 5 इत्यादि। एबे पिले में आसवा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को आम लिखा संकेत द्वारा सूचित करवा से हूँ कौन ना जेड। एवं जेड सेट क्या बुझाऊ ना पूर्ण संख्या सेट को बुझाऊ। पूर्ण संख्या भितर कौन रही ना ऋणात्मक संख्या रही आउ कौन रही ना धनात्मक संख्या रही सहित कौन रही ना गोटे जीरो बा शून्य रही। तो ऋणात्मक संख्या आम जानी कौन कौन -1 -2 -3 -4 इत्यादि। धनात्मक संख्या आम जानी कौन कौन 1 2 3 4 इत्यादि। सहित मिसला कौन ना जीरो। ताहले आमर पूर्ण संख्या ताले को गुड़ाक हम ना सर 0 +1 1 2 3 4 एपटे आसो -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि। पूर्ण संख्यार सेट रे कौ मान रहिबे ना सर 0 1 2 3 4 5 इत्यादि रहिला। आउ किए रहिला ना -1 -2 इत्यादि रहिला। बुझेला पिले माने। तो स्वाभाविक संख्या जहाँ गणन संख्या ताहा एवं सी है एन सेट बात आम एन द्वारा चिन्हित करवा एवं सी हूँ 1 2 3 4 5 इत्यादि। संप्रसारित स्वाभाविक संख्या हूँ कौन ना स्वाभाविक संख्यार आ गोटे केवल जीरो मिसला एवं आम एन स्टार द्वारा चिन्हित करवा तो सूचित करवा एवं एन स्टार सेट जो उपादान रहे से किए हेले ना 0 1 2 3 4। पूर्ण संख्या हूँ जेड सेट एवं पूर्ण संख्यार जो उपादान बा जेड से उपादान है किए किए ना 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 इत्यादि। पूर्ण संख्यार उपादान है किए ना एगुड़ाक रही। बुझेगा पे मैंने। एबे आम आसवा कौन आसवा ना जो तथ्य आम कौन जानी आम संख्या रेखा कथा पे मैंने जानी आगु संख्या रेखा विषय आम कौन कर आगु पढ़ी संपर्क टे आम आलोचना करवा। आम ये पे मैंने संख्या रेखा साहाय्य गोटे धनात्मक संख्या को आम जोग कर संख्या जहाँ भी होना कहीं सेते बेले आम कौन करवा ना संख्या रेखार डाहाण पार्श्व को जावा। धरा जाओ मो पाखर संख्या अच्छी केते ना मो पाखर अच्छी 4 अच्छी 4 रे क्या मिसेबी ना 5 मिसेबी। ये जो 5 लिखुंट ये 5 हूँ मोर कौन ना गोटे धनात्मक संख्या
ତା ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା। ତ ଧରାଯାଉ ମୋ ପାଖରେ 4 + 5 ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆସିବି 4 ପାଖକୁ ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମୁଁ କେତେ ମିଶେଇବି? ନା ସାର୍ 5 ମିଶେଇବି। 5 ଟା କୋଉ ସଂଖ୍ୟା? ନା ସାର୍ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ନା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ଆମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା। କୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା? ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା। ତା ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ 5 ଏଥିରେ ଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ଯେହେତୁ 5 ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କେତେଟା ଘର ଯିବି? ନା 5ଟା ଘର ଯିବି। ତ ନବା ଆମେ ପିଲାମାନେ 1, 2, 3, 4 ଆଉ 5। ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲି? ନା ସାର୍ 9 ପାଖରେ। ତା ମାନେ 4 + 5 କେତେ ହେଲା? ନା ସାର୍ 9 ବା 4 ରେ 5 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା ମୋର? ନା 9 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବି। କ'ଣ ନେଇ ପିଲାମାନେ? ନା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ଧରାଯାଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି -3 ଅଛି। କେତେ ଅଛି? -3। -3 ମୁଁ କେତେ ମିଶେଇବି? ନା ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା 4 ମିଶେଇବି। ତାହେଲେ 4 ମିଶେଇଲେ ମୋର କ'ଣ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପିଲା ଅଛି -3 ଅଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି? ନା ଯୋଉ ମୋର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ବା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ 0 ରହୁଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି? ନା ସାର୍ -3 କି ଯିବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କୋଉଠି ଗଲି? ନା -3। ସେଠୁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ 4 ମିଶେଇବି ଏବଂ 4 ହେଉଛି କୋଉ ସଂଖ୍ୟା? ନା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ମୋତେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେଟା ଘର ଯିବି? ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ 4 ମିଶଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ 4ଟା ଘର ଯିବି। ତାହେଲେ -3 ରୁ ଯିବି 4ଟା ଘର ମାନେ 1, 2, 3 ଏବଂ 4। ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇଟା? ନା ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର 1। ତା ମାନେ -3 + 4 = କେତେ ହେଲା? ନା ସାର୍ 1। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା, ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲାବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ଧରାଯାଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ? ନା ସାର୍ 6 ଅଛି। କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 6 ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବି। ତ ଧରାଯାଉ ମୁଁ 6 ରୁ କାହାକୁ ବିୟୋଗ କରିବି? ନା 4 ବିୟୋଗ କରିବି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ସୂତ୍ର କହୁଛି କ'ଣ? ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ନା ବିୟୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା? ନା ସାର୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 6 କୁ ଯିବି। ତ 0 ରୁ ମୁଁ ଗଲି କୋଉଠିକି ଗଲି? ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ 6 ପଳେଇଲି। ଏଠୁ ମୁଁ କେତେ ବିୟୋଗ କରିବି? ନା ମୁଁ 4 ବିୟୋଗ କରିବି ଏବଂ ସେ 4 ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲେ ମୁଁ କୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବି? ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବି। ତା ମାନେ ଏଠୁ ମୁଁ 4ଟି ଘର କ'ଣ କରିବି? ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲି? ନା 2 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାହେଲେ ମୋର ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା ଏଠି? ନା ସାର୍ 2 ବା +2। ସେହିପରି ଧରାଯାଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା -3 ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ସେଥିରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା -2 ବିୟୋଗ କରିବି ବା 2 ବିୟୋଗ କରିବି ବା 2 ମାଇନସ୍ କରିବି। ତା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମୋର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି -3। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କରିଛି। 2 ହେଲା ମୋର ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଆଗ -2 ବୋଲି ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ -2 ବୋଲି ବୁଝିବାନି। 2ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ବିୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସୂତ୍ର କହୁଛି କ'ଣ? ନା ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯିବି କୋଉଠିକି? ନା -3 ପାଖକୁ ଯିବି। ଗଲି -3 ପାଖକୁ। ସେଠୁ ମୁଁ 2 ବିୟୋଗ କରିବି ମାନେ କେତେଟା ଘର ପଛକୁ ଯିବି? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବି। ନା 2ଟା ଘର। ଏଠୁ ମୁଁ 2ଟା ଘର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲି। ତାହେଲେ ମୋର ମୁଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲି? ନା -5 ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତେଣୁ -3 -2 ହେଉଛି ମୋର କେତେ? ନା -5। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ସେଇଭଳି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବି। ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆମର। ତେଣୁ ଧରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ଧରାଯାଉ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ନା ପିଲେ? 4 ଅଛି। 4 ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ -5 କ'ଣ କରିବି? ନା ଯୋଗ କରିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ର ଆମର କହୁଛି କ'ଣ? ନା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ କୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା? ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ପ୍ରଥମେ
फोर पाखु जी जेहेतु मोर फोर जो कर फोर रु गली तापर कौन करी ना मत -5 को करार अच्छी तेल मु 5टी घर कौन करी ना बाम पार्श्व को जी मैंने ये है 1 2 3 4 और 5 मु कौटी पहुँचली ना सर -12 तेणु 4 + 5 4 + -5 के हम ना इजिकल टू -1 सेमिति भाव में जदि आम कौन करिया ना गोटे ऋणात्मक संख्या को वियोग करवा कौन करिया पिले माने गोटे ऋणात्मक संख्या को आम यदि वियोग करवा ताहले मु को पार्श्व को जीवी ना डाहाण पार्श्व को जीवी धरा जाऊ मो पाखे गोटे संख्या अच्छी केते ना -3 अच्छी केते अच्छी पिला माने -3 -3 मु कौन करी ना गोटे ऋणात्मक संख्या को -5 को कौन करी ना वियोग करी ताले मोर आंसर केते हम आम सूत्र कहूँ ऋणात्मक संख्या को वियोग कला बेले डाहाण पार्श्व को जीवा तेणु आमे प्रथमे 0 रु -3 को जीवा आमे प्रथम पिले कोठी जीवा ना 0 रु जीवा -3 को आमे जीवा तो बर्तमान है मु आसली -3 पहुँचली आसिक तापर मु कौन करी एटू जेहेतु -5 ऋणात्मक संख्या वियोग करुच्ची कौ पट को जी डाहाण पार्श्व को जी केतेटा घर जी ना जेहेतु ये 5 अच्छी -5 अच्छी वो 5टा घर जी तेणु एठी आसले मोर सार हम 1 1 2 3 4 5 पहुँचली कौटी ना 2 पाखे पहुँचली तेणु मोर -3 -5 के हम ना 2 आम भी जानी बाबू आम अष्टम क्लास जानी हूँ सार -3 ये माइनस माइनस के ना प्लस हो गला -3 + 5 के आम आसवा पूर्ण संख्या मध्य जोग प्रक्रियार विभिन्न धर्म संपर्क आलोचना करवा प्रथम सूत्र हूँ कौन ना दुईटी पूर्ण संख्या रो जोगफल सर्वदा एक पूर्ण संख्या धरा जाऊ मो पाखे अच्छी केते ना 3 अच्छी 3 रे मु कौन मिसेबी ना 4 मिसेबी ताले 3 टा पिले मोर कौन गोटे ना सर पूर्ण संख्या 4 पिले मोर कौन गोटे ना पूर्ण संख्या 3 + 4 केते हे गला ना 7 7 मध्य मोर कौन हे गला ना गोटे पूर्ण संख्या एबे मु कौन आसीबी ना मन को आसी बरले -2 तर -2 पिले मोर कौन गोटे ना पूर्ण संख्या 6 मध्य एथरे मु मिसेबी 6 कौन हैला गोटे ना पूर्ण संख्या -2 + 6 केते हे गला ना सर 4 तई 4 मध्य मोर कौन हे गला ना पूर्ण संख्या ता माने दुईटी पूर्ण संख्यार जोगफल सबु बळे गोटे पूर्ण संख्या अर्थात पूर्ण संख्या मध्य जोग प्रक्रिया कौन करे ना संवृत्ति नियम पालन करे संवृत्ति अर्थात समान वृत्ति बोले भाव नवा अर्थात -2 है कौन ना पूर्ण संख्या 6 है कौन ना पूर्ण संख्या 4 है कौन ना पूर्ण संख्या ता माने दुईटी पूर्ण संख्यार जोगफल एक पूर्ण संख्या तेणु पूर्ण संख्या क्षेत्र में जोग प्रक्रिया कौन करे ना संवृत्ति नियम पालन करे ठीक अच्छे पिला माने एबे आसीबा आमे सेकंड पॉइंट को आसीबा यदि ए एक पूर्ण संख्या हुए आउ एठी आउ बी मध्य पूर्ण संख्या दीटा हला गोटे हला ए गोटे पूर्ण संख्या आउ गोटे की हला ना बी मध्य मोर आउ गोटे पूर्ण संख्या यदि हुए बुझिले पिला माने ए गोटे पूर्ण संख्या आउ के पूर्ण संख्या हबो ना बी गोटे पूर्ण संख्या हैला ता माने ए प्लस बी आउ बी प्लस ए समान हबो अर्थात हमें उदाहरण नवा 3 गोटे है पूर्ण संख्या 4 मध्य आउ गोटे पूर्ण संख्या 3 ने 4 मिसले केते हे गला ना 7 सेमिति आगो 4 नहीं छी थर जो मोर ये हला मोर बी ए प्लस बी हला केते मोर ना 7 हला एबे में बी प्लस ए बाहर करिबा ता माने बी मोर हला केते ना सर 4 बा 4 ए केते ना सर 3 4 3 केते हे गला ना 7 हे गला ता माने आमे देखुछंती एठी जे ए प्लस बी होची जहा बी प्लस ए मध्ये होची ताहा तेणु आमे कहिबा कौन ना पूर्ण संख्या मध्यरे जोग प्रक्रिया कौन कला ना क्रम विनिमय नियम पालन कला क्रम विनिमय माने ए प्लस बी जहा होउथिला आमे तो क्रम बदलाई देले बी को आगे आनले ए को पछे गले बी प्लस ए मध्य ताहा जो प्रथम नियम थिला संवृत्ति नियम पालन कला एबे केउ नियम पालन कला ना क्रम विनिमय नियम पालन कला से भाव में आम जानी जदि ए बी सी तीनोटी पूर्ण संख्या हुंती ताहले
ए प्लस बी प्लस सी अर्थात ए सहित बी आउ सी ର ଯୋଗଫଳ ଯଦି ମିଶେଇବା ଯାହା ହେବ ए ପ୍ଲସ बी ମାନେ ए ଆଉ बी ର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସି ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ତାହା ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା ଧରାଯାଉ ମୋର 2 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 3 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 4 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ 2 ଆଉ 3 କି ଆଗ ମିଶେଇଦବା ଆଗ 2 ସହିତ କ'ଣ କରିବା ନା 3 ଆଉ 4 ଆଗ ମିଶେଇବା କେତେ ହଉଛି ନା 2 + 2 ରଖିଲେ 2 + 3 ଆଉ 4 ମିଶିଲେ ହେଲା କେତେ ନା 7 2 + 7 କେତେ ହେଲା ନା 9 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା 2 ଆଉ 3 କି ଆଗ ରଖିବି 2 + 3 କଲି +4 ମାନେ 4 କି ଶେଷରେ ରଖିଲି 3 2 କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 5 5 ରେ 4 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 9 ତା ମାନେ 2 + 3 + 4 ଯାହା ହେଲା 2 + 3 + 4 ତାହା ହେଲା ତା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି। ଏବେ ଆସିବା ସୂତ୍ର ନମ୍ବର ଡି ଏ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଯଦି ଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ 0 ଯାହା ହେବ 0 + ଏ ତାହା ହେବ ଏବଂ ଏଠାରେ 0 ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଏକ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ଏବଂ ଏହି ନିୟମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଅଭେଦ ନିୟମ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ 0 ଯାହା 0 + ଏ ତାହା ଏବଂ ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଆକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲେ କ'ଣ ନା ଅଭେଦ ନିୟମ। ଉଦାହରଣକୁ ଆସିବା ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି -3 -3ରେ 0 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ନା ସାର୍ -3 0ରେ -3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ନା ସାର୍ ବି -3 ଅର୍ଥାତ୍ -3 ଥିଲା 0 ମିଶେଇଲି ପୁଣି ସେଇ -3 ହିଁ ହେଲା ତାମାନେ ଏ ଥିଲା 0 ମିଶେଇଲି ଏ ହଉଥିଲା 0 ଥିଲା ଏ ମିଶେଇଲି ବି ଏ ହଉଥିଲା ତେଣୁ -3 0 ମିଶେଇଲେ -3 0ରେ -3 ମିଶେଇଲେ -3 ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଅଭେଦ ନିୟମ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 5 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରକୁ ଯଦି ଏ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏ ରେ ମୁଁ ଯଦି -a ମିଶେଇବି ଯାହା ହେବ -a ରେ ଏ ମିଶେଇଲେ ତାହା ହେବ ଏବଂ ତାହା କେତେ ହେବ ନା 0 ହିଁ ହେବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଲୋମୀ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ନା 5 ଅଛି 5ରେ ମୁଁ ମିଶେଇବି କାହାକୁ ନା -5 ତ +5 -5 କେତେ ହେଇଛି 0 ହେଇଛି ସେମିତି ଆଗ ମନେକର ମୁଁ ରହୁଛି -7 ତା ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ମିଶଉଛି ନା +7 କୁ ତ -7 +7 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 0 ହେଇଯିବ ତ ଦିଟାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲେ ନା ମିଶିଲା ପରେ 0 ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ବିଲୋମୀ ନିୟମ ବୋଲି କହିବା କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ବିଲୋମୀ ନିୟମ ତାହେଲେ ଏ ଏବଂ -a ହେଲେ ପରସ୍ପର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ସେମିତି ଯେମିତିକି ଏଠି 5 ଏବଂ -5 ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ 7 ଆଉ -7 -7 ଆଉ 7 ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ହେଲା ଅଭେଦ ନିୟମ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଲୋମୀ ନିୟମ ଏବଂ ଏ ଆଉ -a ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର କ'ଣ ନା ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଏବଂ 0 ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ। ଏ ଥିଲା ପିଲେ ଆଜିର ପାଠ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରି ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।